हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जे जो माने ओटीटी 2025 जो माने परीक्षा देया पे जाउछन्ती सेमानक पय ए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट कना 17/12/2025 हमर परीक्षा हेबा को जाउजी जे ओडिसा रो समस्त फ्रेश पिला एवं समस्त इन सर्विस टीचर माने मध्ये आगु परीक्षा देया पे जाउछन्ती। तेन आ खूब अल्प दिन रहिला एवं ता भितरे हमको प्रिपरेशन हेकु पड़िबो। तेन आज आम आलोचना करिबा जे पेपर 1 रो ओडिया। तेणु ओडिया रे हमर केते नंबर ना 30 नंबर आसीबो तुम जानि सारिज एवं 30 नंबर रु 10 नंबर होजी पेडागोजी आउ 20 नंबर होजी हमर कंटेंट संबंधी प्रश्न। ताले को भले प्रश्न हमर आसीबो तन गोटे पर गोटे सेट को हम आलोचना करछन्ती। तेणु ए सेट को मध्ये प्रथम शेष पर देखिनियो एवं जदि चैनल को नुआ आसी ताको सब्सक्राइब करनियो ता नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करनियो। ताले देखंतु जे हमर ओडिया रे को भलिया क्वेश्चन नंबर पडिबार संभावना अछि। निम्न प्रदत्त अनुच्छेद पाठ करी तले दिया प्रश्न गुड़िकर नंबर 1 रु 5 पर्यंत उत्तर दियो। तो ये गोटे अनुच्छेद दिखाई से अनुच्छेद रे आमर उत्तर अच्छी सेठू प्रश्न तैयारी कराई 5टी प्रश्न एवं ताकू नेना उत्तर को आम लिखा। प्रथम अनुच्छेद को पढ़ना। मानव जो वैषयिक शारीरिक मानसिक और नैतिक उन्नति और ज्ञान साधन करें ताहाको आम्भे माने सभ्यता आख्या दे थाउ। विभिन्न विभागर विभिन्न परिमाणर उन्नति अनुसार सभ्यता न्यूनतर बा उच्चतर बोली निरूपित होता है। प्राचीन आदिम मानव किंबा अधुनातन निग्रो बा पार्वतीय वन्य जाति मानक सहित आम मान तुलना कले आम मैंने देखिपर जे सभ्यतार अर्थ कौन और तार मूल्य केते। विभिन्न काल और विभिन्न जुगरे विभिन्न जाति मानकर एही सभ्यतार आदर्श भिन्न भिन्न थिला। आम्भे माने प्राचीन रोमियो और ग्रीसीय सभ्यतार देखा पाऊे जावतीय वैषयिक उन्नति सेमानक सभ्यतार आदर्श रूपे परिगणित होता। भोग थिला तांको सभ्यतार आदर्श। प्राचीन मिशरीय सभ्यता मध्य से भाव में अनुप्राणित, मात्र भारतीय सभ्यता थिला अन्य प्रकार। भारतीय सभ्यतार आदर्श थिला त्याग और आत्मसंयम। सर्वविध वैषयिक जंजाल को सेमाने विपदरु हेतु बोली भावुथिले। तथापि वैषयिक उन्नति से त्याग धर्म दे संभव होइथिला। विषय जंजाल परिवेष्टित गृहस्थ जावतीय पारिपार्श्विक पदार्थ सहित संश्लिष्ट नथिला। त्याग मार्ग रे दीक्षित होई जेतेबेले से विषय मालिक हुए सेतेबेले भोग मार्गगामी नीति ठारू तार पथ संपूर्ण पृथक हो जाए। ये थिला अनुच्छेद। याकु नै प्रश्न देख अछि जे आम्भे माने काहाकू सभ्यतार आख्या देई थाउ। मानव जो वैषयिक शारीरिक मानसिक ओ नैतिक उन्नति और ज्ञान साधन करिथाय। मानव जो संस्कृति को जन्म देई थाय। आदिम काल गति कर आसीथिबा परंपरा आधुनिकतार चाकचक्य कोडा हबो जे ए होउछि हमर सठिक उत्तर। रोमियो और ग्रीसीय सभ्यतार आदर्श रूपे कौन परिगणित हेउथिला जे एगुडिक देख जे हमर अनुच्छेद भितर हमर रही जदि ठीक भाव पढ़िथिबा ताले एकाथर उत्तर आसीबो नचता अनुच्छेद को आउथर देखिया पड़िबो। जावतीय वैषयिक उन्नति नैतिक उन्नति सभ्यतार पराकाष्ठा को बजाय रखिबा विज्ञानर उन्नति ताले कोन ये मध्ये होछि हमर ए उत्तर जे जावतीय वैषयिक उन्नति। 3 भारतीय सभ्यतार आदर्श कौन थिला। गुरु मानक भक्ति त्याग और आत्मसंयम संस्कृति को सम्मान देखाइबा जातीयतार भावना रे बुड़ी जीवा कोडा थिला डी त्याग और आत्मसंयम। भारतीय माने काहाकू विपदर कारण बोली भावुथिले। सर्वविध वैषयिक जंजाल को सर्वविध वैषयिक उन्नति को सर्वविध नैतिक उन्नति को सर्वविध त्याग को से कोडा जे सर्वविध वैषयिक जंजाल को। वैषयिक उन्नति केउ मार्ग दे संभव होता है। आत्मसंयम त्याग भोग विषय जंजाल। तो यार सठिक उत्तर कौन जे त्याग त्याग मार्ग दे संभव होता है। तापर देखो गोटे कविता दिया है तो ये कविता को आम पढ़ा एवं सेटर मध्य आमर 5टी प्रश्न अच्छी 6 रु 10 ताको आम उत्तर जानिबा। मधुर बसंत समय दिन हेलाणी शेष छाड़ी पूर्व एबे तपन जीवे पश्चिम देश। विदायर तेणु लागिछि आयोजन विस्तार नाना रंग चंद्र आतपे आच्छादित अंबर। दले दले पक्षी गांती उच्चे करुण गान तरुगिरी छाया विस्तारी पादे करे प्रणाम। तांको सिरे सूर्य दियंती हेम बरणी पाट अनुरक्त भृत्य मस्तके जथा बांधे सम्राट। अस्ताचल उच्च आसने बसी हसंती रवि प्राची अनुरागे जंजित गुरु बदन छवि। प्राची अभिमुखे लंबाई स्निग्ध कनक कर कोमल आश्वासे देखांती निज स्नेह आदर।
ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହେଁ କାତର ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶେ କ୍ଷଣି ପ୍ରାଚୀ କପୋଳେ ତା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବିରହ ଦୁଃଖ କାଳିମା ଦୋଳେ ରବି ହାସ୍ୟ ହାସ୍ये ପ୍ରକଟେ ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖା ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରେ କେବଳ ସିନା ଯାଏ ସେ ଦେଖା ଆହା ପ୍ରିୟଜନ ବିରହ କିଦା ଋଣ କଷଣ ପ୍ରୀତି ପାଶେ ବନ୍ଧା ଜଗତେ ସର୍ବ ଜଳ ଚେତନ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଅମ୍ବର କେଉଁଠାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ରାତ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ମେଘ ଖଣ୍ଡରେ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ଅଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ରାତ ପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ କଣ ଗାନ କରନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ସ୍ୱରେ ଗାନ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ସଙ୍ଗୀତ ଉଚ୍ଚ ଆକାଶେ ଗୀତ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରେ କର୍କଶ ସ୍ୱରେ ତେଣୁ କଣ ହବ ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ସ୍ୱରେ ଗାନ। ରବି କେଉଁଠାରେ ବସି ହସନ୍ତି ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଅସ୍ତାଚଳର ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ପର୍ବତ ଫାଙ୍କରେ ଅସ୍ତାଚଳର ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ କାହାର ବିରହ ମନରେ ଦାରୁଣ କର୍ଷଣ ଦିଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ୱଜନଙ୍କ। ତେଣୁ ୟାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି କୋଉଟା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ। ସମଗ୍ର ଜଗତ କେଉଁଥିରେ ବନ୍ଧା ସ୍ନେହ ମମତାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେବା ନେବାରେ ପ୍ରୀତି ବନ୍ଧନରେ ଇଏ ହବ ଉତ୍ତର ପ୍ରୀତି ବନ୍ଧନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ ଭାଷାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଯାହା ବୋଲାଯାଏ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଭାଷାର କେତୋଟି ରୂପ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ଚାରୋଟି କଣ ଯେ ଭାଷାର ଦୁଇଟି ରୂପ ରହିଛି। ଭାଷାର ଲିଖିତ ରୂପ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବପର ଧ୍ୱନି ଲିପି ଶବ୍ଦ ଭାବ ଇଏ ହଉଛି ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବପର। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କରିହେବ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଡ୍ୟାସ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେବା ଉଚିତ ଘୋଷାତ୍ମକ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ। ତେଣୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣଟା ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର ତା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଭାଷା ଶିଖିପାରିବ। ଭାଷାରେ କେଉଁଠି ନଥାଏ ଆବେଗ ଅନୁଭୂତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ରୁକ୍ଷତା ସବୁ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାଷାରେ ରୁକ୍ଷତା ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭାଷାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନା ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ନା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ଏଠି ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ହବ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 17 କମା ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କଲାବେଳେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ବିରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ କମ ବିରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଭାଷାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କଣ ରହିଛି ଠିକ ଅଛି ଯେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପରିବାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଇଏ ଅଛି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାକୁ କଣ କୁହାଯାଇପାରେ ବହିଭାଷା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭାଷା ପରିବାର ଭାଷା ମାତୃଭାଷା ତାକୁ ମାତୃଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବୁ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଆଧାର କିଏ ପିଲା ଶିକ୍ଷକ ଭାଷା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଆଧାର ହଉଛି କିଏ ଭାଷା। ନେକ୍ସଟ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଭାଷାଗତ ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ ଯେ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କେଉଁଟି ଠିକ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଛ ଆଶିଷ 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 ସବୁଠେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ୟା ଭିତରୁ ସଠିକ କୋଉଟା ଯେ ଆ ତାଲବ୍ୟ ସ ରେ ହର୍ଷଇକାର ଏବଂ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଆଶିଷ। ନା ପକେଇବା ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ ଦୁର୍ନାମ ହେବା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ଘୃଣା କରିବା ୟା ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁର୍ନାମ ହେବା। ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପଦ ଶବ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ କୁହାଯାଏ କଣ ପଦ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅର୍ଥକୁ ସଂକୁଚିତ ଓ ସୀମିତ କରେ କୋଉ ପଦଟା ଅବ୍ୟୟ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ତେଣୁ ଇଏ କୋଉଟା ଯେ ସର୍ବନାମ ଇଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସର୍ବନାମ ପଦଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅର୍ଥକୁ ସଂକୁଚିତ ଆଉ ସୀମିତ କରିଥାଏ। ଦଦରା ନାବ ଦଦରା ଏହା କି ପଦ ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ କ୍ରିୟା ଅବ୍ୟୟ ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ।
चिमुटाए लुण दियो चिमुटाए यह की पद विशेषण विशेष्य क्रिया सर्वनाम तेणु ये मध्य होउजी विशेषण कर्ता बदलिले मध्य केउ क्रिया बदली न थाए समापिका असमापिका सकर्मक अकर्मक ये हला अकर्मक क्रिया बदली न थाए धातुरे प्रत्यय युक्त होई जो शब्द गठित हुए ताकू कौन कहंती धातुरे प्रत्यय कृदंत तद्धित नाम धातु संधि ताकू कृदंत बोली ताकू कहा जाए द्विती युक्त ज समान दैत्य एठारे ज प्रत्यय केउ अर्थरे होईछि संबंध अर्थरे भाव अर्थरे कर्म अर्थरे अपत्य अर्थरे ये हबो अपत्य अर्थरे हेछि ताहले आमे ओडियार 30 टी प्रश्न आमे आलोचना कले ता भितर थिला हमर 10 टी पेडागोजी एवं आउ 20 टी होछि कंटेंट संबंधी प्रश्न यदि वीडियो भल लागि ताको लाइक कमेंट शेयर करो एवं चैनल को सब्सक्राइब करने ता नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करने एवं जोडा कि ओटीटी 17 तारिख रे हेबाकू जाउजी एवं सेति में निजको मध्ये प्रस्तुत करने एवं जा द्वारा सहज रे ओटीटी क्लियर करि परिबो ताल ठीक अछि आलोचना पुणी परवर्ती आलोचना देखा आज धन्यवाद बाय बाय।